أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبد الله ورسوله فأيها المستمعون الكرام ذكورا وإناثا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غاكري ومر الله سبحانه وتعالى تنتو من جبين من جكلا تنتو ومر من جب تنتو من جبين من جكلا كي تنتو بين كني ومر الله تنتو ومر سيدي يا ما بتو من يومنا فاكري كفنيوغا يوم أبي أكلنا على كفنيوغا يوم أبي awanga akrenye umbala kisunna fa makula agagera ma Muhammad naki sallallahu alaihi wasallam ala kunyi ala gagera umbala ala makula agala ba sahabi fambe agaba ngi kuika agaso agabe anun ne gena bra for algiya maloga ala umbal na langilu na yama nga akre muslimi to mutanere to fi to muma guruwi elaj Abu Musa aga page mato mufafi témoignage dans la badi après moi précision de la ba fin dima parce qu'on a kolo ala won fin de ala makandina na do rabana na kona kribata ma yimba ya taneri undo raba menne na do akui comme on sa mo ngai gbegbe na ma khaye fanna ala ne ganda mo mbe awuya rida alo fure na me ne ma alo me ne ya suara alo la ganfina gamena ma alo dibartaria anunna manie parce que c'est une comme ça me fo ala donc na kui me no mané bradena fure kilandira ande gorogala ande bobo na fira ba me na tangbegbe na alo wota kolongu kiana ga page ma nana ko limma wota ne rebel na page ma tofi gi témoignage anu précision ini fato ina à partager gi témoignage na yoni fama do rabadi me ne partager ma ko la itambiri mbe maladi ne partager ma parce que pour quand moi va partager akolo yife ala neme agare yirwata aragiri wonta namma annana mire bama magara bay ki am mire ni rasu ala fe manga fala mire ni rasu ala gele fala ya latif yife bi namaga wonna ko la wuyaga agbegbe afa comprendre et là Abu Musa ran fora ala gatini bomma donc wa partager kirina daga yoni partager marage mbari makula ya latif agona mena barakara marage mbari makula ega gidwa umfama na badi dongwera et puis man na ba ma yala tifu duwa wonanna ina ga na do mo ba mo fefema ina fara sambaya de ya sa funa fi ya bi wallah inshallah taala na ga yoni partager ala ga gairi fima wo malanga me ga nga fira ki ne re kele kanka wonga kare na bi isi aga sisi nambla ga sa na man na fala sisi parce que me ni ga konyi dol ini ga konyi makore me ya dol lote mane i ya fanti abe ala ko ga kulu alors mon oncle si c'est un voilà il t'en ko bitango ko na tan ko bi meradi donc si c'est ramène qui à quel kankane il est juste par profession donc on nous nana la beki on a ko semaine na sa dengi ala ine menti ala gire tanama aga era furira dandameni afane konta fili gbegbe na ma and wo matoma depuis raou ambe no aga fa woni leli ama nun commenter ma reality ma do na babe mais na aga di tungu konta fili na aga di ma agadi abrama agadi karamfe abara yey folo soda yida ibra kede sayri gbegbe enu ebole ni re folo to ni ndi na mfala tanga chefra donc on a fait bala compte fila no agadi il était parmi les 5 premières donc to atana mfala be kito ande de barafisa afangi dira parce que Elaj Abu Musa agadanda ina di adwa wona ne ba ma fe na ganema parce que le mieux menasama ma yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitna ala ga se semolo dunya tanna fo fitina num balawi na fitina num balawi ali magbegbe fanna akelma korofe namma wombini natankulu e mana tan fala mo mbe no me ga disendina alayhi salam ala istainu billah ala istaizu billahi min al-ayni fa innal ayni haqqun ala watangari fe ala yakobi ma nana ki koroya ala parce koroya ala non dinara de ila re mulara koroya tan dabari tan non dinara donc yimi se sisi ano aga demba ni madula fi dabari nan gora en na dabari yilina na
ina dabari gele ina ni gorofe abatama ala fa ido ma sa Facebook ma la abonné ou ma page ma chaque direct ala walde ba na bangi ba fa na mato maintenant ala na gara giri boyena ka so afati parce que folle anirou ina illusion na la montage na la mais au fur et à mesure les vidéos mato makiana re ala ka fire be sono a montage ramala kono misala ala ka mala giri na la dandaina donc ala ga demba ya tongo na fa moli kindia et fa kindia aga demba ya na ka magoro riki Sisi Guinée angle di Fatma da Sisi ko to ta anya musora la mala na ya so na ko me ra ko la tanara ko to ta anya musori nana na beki ela ga finde ko lo me la moyito duwa utura bari parce que bangi yo bangi sode na maka sode na bangi bi manade na bangi ma fenêtre na ma da barinte fa nga da bari kana aga porte lu ma mi kena na so fe famille bi attaquer di swati ba adangi diema swati di adangi angema ema to kolo mi na fe du mi na so me la ba fa e ba fi donira obi na kuluna ya makiana re donc porte na na da bari ma so fe la mi attaquer di donc ni bala tanga fe na kana atanani tira famille yama are makanta ala kota na ranfi amagina wor kima donc ala fara gide fe gatan to sande few amudo roma e sama kameta e sama kamefera e sama yenera e sama kalabantiara alo wato video makiana re wona kolon wona tourner vidéo ma wi magabari wona tourner vidéo ma senda nyo sori mais to alhamdulillah depuis na do sa dangi wa mato andi yete barra yabu donc be duwa mi masala mané be duwa mi dan dan mané parce que c'est mon adunya na ranta mi khuna kanama amiri khuru amiri mabele dangi fe dabalira donc na be kito ko lan tam far mi sama to ngapa fala mun ni duwa ma mi reso mané mi repate e den tege ne re we mamma video mana ki ler bin nafla mané e tangamu na ko mi gira e tangamu ko mi gira ko mi gira mfa mi so fate e den tege e tangamu nyindera mfa ma so fate e den tege donc on nga créé na be donc e bala fin de kolo mi la kankan molko ko subale demuso mensinité anya korote ko subala di nko subate mendide ama fronto yande kono ananine ajankoro yani donc jankaro mentera ko suba kole jinna kole anka duwa u menke ole ka subalta de bukanka enara ginnal e quand même fudu ke bleko ko ela ko betien anka duwa u menke ya latifu ole ke be mina enara pour que yena fo anyina enani mumma donc kera ya doni o barana e bara do fadiro e bara wesiki e bara basi oma ni mol do bara ota mal intentionné ka fo non suba ote ale le mensi na yakoro ole ha o bara ke fe ndo bara dide donc olo ko sonya fe ka témoignage membo ale membe na video kan e kumala e benna e borla e kasila suba te dide jankaro mol lady parce que dabari fin ate fola mol yena beka dabari lo beka lo ama fena tu lo mba nya ambasila nite l'hôpital et waro pourquoi parce que be jankaro ni donc il n'y a fait que précision mais le que ka témoignage que comme suba te dit afa men sinité c'est un juriste de profession akawole kara et là à diol même ben karani promotion même promotion au bebra ke mo belebele ba dibi mali mo fene haya ko fe pourquoi o kera ale ka ke kono sababu ya maro mais la même fana et là diol même karani atiama e ga ya igbe seulement mutu la sina sara ngala et là diol même karani à la promotion au bebra ke mo belebele ba bi kono vraiment ale ko fe tamanya saliko ote fola ina fa était benna l'ombe sonko donc enara na doa wule anyi doa wuke ili ya moment long mamen fanan long mais comme benna na doa wu nka wole fo dabari fe men fadiro ala ma ke aibo nti yala wuke ina okera ni okera munu kan kal mol barafo ana diol do kono atalele men beni e kalele men ye aya bolo la fama kwa lele subatadi Vongoli fanantadi. Donc, mbade masila mal. Anta fe, ay fin yi, ka fin fo, ima fin men yabo. Iba ke fin fola, ninikali ki amben yafo. Soubate mendi. Donc, on était dans les cas, précision que. Donc, j'étais en train de dire que,
Vous me connaissez bien, je suis Elhadji Abou Moussa. Ceux qui sont abonnés à ma page le savent très bien. Je suis quelqu'un qui est imam. Je suis quelqu'un qui est invocateur, qui fait la bénédiction populaire. Donc, je suis là pour faire le témoignage et une précision pour cette famille Cissé qui est en fonction aujourd'hui à Kankan. Chaque fois, un jour, il a vu ma page, il s'est abonné à ma page, il est devenu un abonné à ma page. Il regardait mes directs, mes vidéos. Par la suite de ça, il a joué nécessaire un jour qu'il allait se déplacer, venir ici, assister à ma bénédiction. Et quand il a su que j'étais à Kankan, et là, à Kindia, j'allais dire, de Kankan à Kindia, il est venu assister la semaine dernière à notre bénédiction. Sur ce, dans la bénédiction, sa fille, qui est à ma droite, elle est tombée. Elle s'appelle Fatoumata Cissé. Quand elle a suffoqué, elle est tombée par terre. De là maintenant, il y a les choses qui lui ont possédé. Je sais que vous savez ce que ça veut dire possession. La possession, c'est un esprit, ou bien un djinn, ou bien une personne sorcière, ou bien une personne qui a des pouvoirs surnaturels, qui peut venir toutefois nous posséder, c'est-à-dire entrer dans notre, nous pénétrer, nous faire une brèche sur le corps, et puis pénétrer dans notre corps. Sur ce, il pourrait nous manipuler, parler à notre place, faire des choses ignobles qu'on ne pourrait pas faire. Donc, en quelque sorte, on perd la connaissance. C'est ce qui lui est arrivé. Dieu nous a donné la chance de leur demander pourquoi ils sont dans son corps. Donc, directement, je sais que vous pensez directement au captage. C'est ce qu'on appelle captage. Donc, les esprits là ont parlé, les sorcières là ont parlé. Il y avait sa tante qui était derrière elle, qui a cherché des guignes pour détruire non seulement son père, sa vie et aussi la vie de ses frères et sœurs. Donc, alhamdoulilah, cela s'est passé lors de notre grande bénédiction à Kindia ici, abattoir. Mais, fort malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas la langue soussou. Dès qu'ils ont vu la vidéo, ils ont falsifié nos dires en disant que c'est les sorcières, c'est elles. C'est elle qui parlait, donc c'est elle. C'était la possession. Elle ne s'est rendue de rien. Qui peut être consciente comme elle, s'arrêter devant une caméra, un direct, et dire ces choses-là? Qui peut faire ça? Personne au monde. Mais n'était pas elle-même. Donc ceux de Kankan, surtout, nous lançons cet appel, cette précision, pour que vous soyez édifiés en la matière. Parce que c'est une matière aussi, le traitement. Donc, elle n'est pas une sorcière, elle n'est pas une mauvaise personne, mais elle a eu une possession dans son corps. Parce que la possession, elle a beaucoup de formes. Il y a la possession partielle, il y a la possession permanente, il y a la possession totale, ainsi de suite. Donc, elle a la possession permanente. À chaque fois, ces choses-là rentrent dans son corps. On l'a fait marcher, on l'a fait monter et descendre. Elle a perdu beaucoup de choses. Donc, s'il vous plaît, c'était cette précision que j'allais apporter pour cette famille. Parce qu'aujourd'hui, ils sont diffamés. Aujourd'hui, ils sont marginalisés. Malgré qu'ils ne sont pas à Kankan. À travers des appels de textos, ses amis l'appellent. Aussi, les amis de notre père, Issa Cissé, on l'a appelé. Ils ont vu une vidéo sur Facebook. Donc, est-ce que ce serait lui? Il a dit oui, c'est moi. Parce que vous tous, vous savez ma situation, comment j'étais. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va leur passer la parole. Ils vont apporter leur grain de sel à cet éclairage-là pour que tout le monde soit édifié, Inch'Allah Ta'ala. Je suis salam alaikum. Alaikum salam. Alors, maintenant, il y a comme un dilemme pour que, Inch'Allah, il y a un bois, fait maintenant, quand, on fait maintenant, on molmen kaidin traité subadi. Donc, Inch'Allah, comme on a quelqu'un à y beninte, donc, il va y avoir un bois, Inch'Allah. Salam alaikum. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amba ekela mantonyaro. Mbaden ke mala musomal nyala silal mande Issa Cissé nyebara la kankande. Nsalol le kankante nyebara la yi. Nunde musol le wani kankan. Mende musolu
Nina ye fe. Netere miria emindo nina le fe. Woma sorona depuis boke, nyebara la boke, depuis de ntumana. Ni ote atere premier le di han 8e manenga olong. Kan boke kalfana kalo anu min karana. O dol de ndela biro la bi, ndela masal le odi. Ale depuis 8e ma fola le ma abawa école la konya indimina adibo class kono. Konku yendimina adibo ko class kono. Adabura dina luma, anka basiko nyabo, anka wayoro siama akodo, amanya so ama. Anka tu yere bulu. Me korob tu atere tamana. Ainunke liebola. Ama kote. Ibakuma inani. Ibakuma adikuma jufo. Bema adiwa. Abaulala di ila bombe filan. Adi yoro be filan. Abaulala di alatibili beke. Ma akumai. Akumpe na koro. Ani afola ko alele. Imo yuli alele mai. Anthony Olela ala bi ala kasababu dama na Facebook ma fenen nga Elage Abu Musa ya Latif nga dongula page ro nga ma fenen ala tolom fola na flana nga ma fenen nga fa menunde muso la problème be dikekelendi nga ala phase emi ayemeni molo ala video be ala image be lom ne na la lenkumbuto nga karanga la programme l'omfana paso a fola le nyanye tolona ya yorome mendonde donc abe ala en direct ndona la en direct kono chaque fois baka en direct landa be ma fena mbaba ndia commenter ndoni woloro an alaka hankili la dum fadido ka fo ikini si kankan ide muso ka le wafe alwa safa na maya ma fena ala dise kitila minna alte. Alhamdulillah nseya alaka sababu dimma alabara nyo dolie comme Elage Bangura nga wa wuliye ana fe modolu e ka mademe wolo yere interesi na ko feli ay kuma la nya vola en ko ala kankandi haka mafina ka na presi nde musofana binna bara kan abina bara royi abe akande musota wolero kamainka yoyin fadiro nyina leba suba leba mundeba nka feka ubefo eme alaka mo labo na famido mindu manye tere nyeko bekela minye okalo ala ko alele ndele atene ndele akatofo kondele ako depuis ale wani inde ko boke anuna akadonne mso fadiro kala ko be kuna tiembutu kanyinna kafiri lufanata ko blande mfe donc ibanka wararandema donc ole denna ko comportement membe kela école là-bas à la directeur et be kila santé là et ale ma ko brésilien et kila la ko ma et finkala kemo kamena e voyage là donc o be mo sorona moju wole fait même beni na famille moulma men tuntene na hera fe ala ike mainika ali akomuna muna la ko la tena ko de muso mandile ibere ko pasa mande e fado fadu mai me afala ko do afadi mi adi me fadi endi binade ndi fadi endira atoka ni sportif le ni wolente molte na lonnama me ali sininde nundi oli nye finke réunion do aytele nyakela indi tu parce que fadi endi mina malhamdulillah rabbil alamin ni be dalila be ina membara depuis menga bololan ba ka fo ko ala bo ka bo et puis nara ko kala makara kenyi ni ala nyinka lale nuna sunu na kobe depuis olonde fadi mandimi ne yambara ndimi barwandi tunizama nkante ndimi na oko ka bokonga asantanu ko le tende tenkula kula finka Allah me binye sila le kula finka ngete sila kan sembe photo ira te diva da kula afinka mati mais tele sabale te nyala la ka ma fene est ka bara de ses ka marisi Allah akbar me obe bar bon fadi robi ndala tanduoma ni moyimal fana tanduoma nyebela nyal be dalila fana ni ko e membara kankan
ni subako e membara kankan ni nako membara kankan ha afana kelele alaka amademe alaka so donc ni min ki kulama fana uri kote amafu bonde bolo amamaini ka poima alele sininte hanye romenti hanye walati donc albal kulama dise be ma ko nyala yi ma kaira molla kamal kan membalia yaka ankan wole ni wata ka fole de muso men subata de suba le do na fadiro nyina le do na fadiro ale bala ya latifo parce que c'est le nom le plus tranchant de Dieu aba au fort ala kan wo nyina dina ka donde fadiro suba odina ka dendo fadiro ye de déclarer aye wole nati ebe ere déclarer butu e bola le dem mabutu den de to la migue mage la scène beke la butu donc a le di wo la kuma di na la kuma adi suba wo la kuma e da be nya bo yonte ada fo e ade ma dia di dol ma dia adi dol forcer ko ale sarako ale farala donc a keni we anta keni wunyale ninka kuma tanta pe ka kuma la janya akoni bebara nyemin dalala fana mai min lalaka a jankaro mena kella jankaro ba mumba alina libara elai abu musa ya latif bibi a ala na sori alina anarkel comme qui est là anarkel dole dondo sini kankili kondele alai musa abu ya latif tellement que nye kankan tellement ka kumva yando anse wora wolon kan na fami bela den ko alwa na jidi ngana jidi bonko ali e wodita ko 500,000 ngo tembolo yang memi yembolo kanka ke temba wa de 300,000 ngo yembolo akoko na di de musokele ma e wala orange money la nde muso mentano la anka di o makala nimero la anka komo mo sikana bo bonko no ha nyebang ha wena donc mo sima bo antora ko ale bolo la gima ale to ya anka mbolo la gima akabu après ndemzo wara ka wodi la kanabutu ngo abarana barala ko bala tabutu ka sora lumende tatu etu ebe karani tata me ala fo na keri ko men kasile kala matrake akasile kasi kani boko be kan kala matrake ala ka jabili ama abisa jabile fanama me fana ya la batu si ni bokol kan pasana min gani waya hal na karani arab hal na kana kalurana long ala tena le jabila boko parce que péché ba le odi péché ba ala masoma lan le di commandement de diala ka fole ko mo kana ke idio la fin ya toyi donc ninga kuma tanya dana inde kana kuma monopoliser ça lié à la maman. Donc alhamdoulilah, j'espère que vous internautes vous avez tout compris. Donc c'était le témoignage et le conseil. Il a donné aussi des conseils et une précision de sa part et aussi un éclairage. Parce qu'il a tout dit à Malinki, ce que moi je n'ai pas pu dire. Donc il y a sa fille ici, elle peut Inch'Allah nous raconter les propos malsains qu'on a eu à émettre à son sujet. Donc vraiment elle est là, elle pleurait. Je lui ai dit de faire un direct. Sinon je n'ai pas l'habitude de faire les directs comme ça. Quand je fais un direct, si ton nom est cité, tu portes plainte contre ma personne. Là j'irai. Et je me rappelle, il y a même la femme à Dixine Angola, elle est partie jusqu'à la DPJ, elle a porté plainte contre ma personne, contre la personne de cette fille. Donc cette fille a dit, les gens de la DPJ ont dit, ah, elle c'est une patiente. Le monsieur qui a dit ton nom, il faut aller là-bas, vous allez porter plainte. Elle a refusé, elle a dit non, si c'est le monsieur là, je ne vais pas aller porter plainte contre lui. Donc vous voyez, moi je voudrais que les gens viennent porter plainte à ma personne, parce que c'est moi qui cite les noms. Sinon vraiment la sorcellerie, tout le monde connaît. Hein. Mais comme elle a vu une vie difficile après ce jour-là, mardi, notre grande bénédiction, donc elle va parler à Malinké aussi. Inch'Allah, parce qu'on fait ça uniquement, précisément pour les gens de Kankan. Parce que Bete Soukamena a été moi, on a fait les cadeaux, cadeaux pour Kankan pour que Béa fasse. Donc, Fadoua Sissi, salam alaikum. Alors, vraiment, si c'est micro, caméra, il y a une caméra même matin. Il y a fait les mains, caméra courant, cadeau fois il y a attaque main kanti, anou, un peu dit, toi,
Anu tonyo le ka tonyo le mi lai ma. Nde Tonyo e ki anu tonyo. tonyo menke ka be nya bwa ina inshallah sawale. Kapi ko men koni keranna. Nda fala nike. Alhamdulillah. Nda la tanu. Parce que yoro siama ni mfabra wandi yoro siama no. Kono bi kapi nara Musa ya Latif bara. Nda fon kwala. Nike nde tereten salla lon kelen. Allahu akbar. Ntarte sali fe ntarte sali suma gerefe. Tama ntundi tama malo nyin tama la nyasika. Ndi bla mol ko malo mbla ni mol ko nyamenga. Me kapin nara ya. Sali gera leri ngere tin so ay tambin kulun kile. Allahu akbar. Asu tema la le ndi wuli. Ka sali ka ala matarake. Me kapin bora ya wolon. Wolon so ma suba. Ni wa musodo ye kan kono iba sodasi dumambale ni. Wo kan ko ko si c'est comme la vidéo doye ko est-ce que délé ko vidéo juma ko no filla mfa kan kili ko na ya ko ambra waye Musa ya Latif bara ko men ken kui detende ko ni kan sunna ko jafa ko vidéo men ma fina nka vidéo ma fina ngere kanin kasra mfa ka telephone ta ka bombulo ka fon dio musonye ko subata didi jantene musole nko nde malo anu ndo muso wolle ntoroka malo ndo muso anu menye bon na fana wo fana nyina tamale le kanna gi kanna ile malo inde dikya akoro wo do moyo ade dikya wo koro moyo sine nyol be ko ma ko suba mo men bankili edi manani doro fana wo tolon teleflana ndo do kankila e kan kono wo kankili ko nyomode nku kanna ni ka kuma sema foma suba ali di sordasi la tidi monera ha nga mfakile nga kasi nga afon ko e video membo ngo parce que malo ni nyawo nyakante akoko ni ala diera ma ku ye die yi la salike ko ala beno yake Allah ntoro oro mais jusqu'à présent ayekela na net bi ndafo ala nike foi te na men doronyina parce que mbran ko ala safnanu lasmami no fella mfadi doron kenni wo fem bato mo fadiro ayebola mo fadiro man lara lo mena suro ka ko alaba alamatara ke giye na la kalama ka tu kera mfadi be ken wo mo ba fuli bi ko nda fo Musa ya Latif be na barando koni su tele ndin sali ndi alamatara ya alhamdulillah na anku silamal be na ka alamatara nde wole fola bi ko ni nda fo ko alanike. Et que l'accusation m'a inquiété. Anu la Cynthia, et la Basiko, il est mon corps. Et bien comme il va accusé, il a fait mon kaibori, kaboyando, kaoke. Il a fait kaole. Moi, je ne sais pas. Il a été accusé. L'accusation à la Cynthia. Ah, comme à souris même. Et toi, il est accusé. L'accusation à la Cynthia. Mais nous, quand on avait l'état. Na jankuru ya ni kende ala nyamen kan na kende ali hamiya yino donc ena kombi feri la yerabi ira mundo nalama moko sito la alhamdulillah rabbil alamin donc alhamdulillah wabala wonga créé oui mais ala ga ta musa li fi mema ala ga fana ki effectivement na mi mena alayhi salam ash-shaytan en sallate ma Allahu akbar agi manana ska le mo fura la ko ala sali oui mais donc nyinne mi yo fora nyinne ka fala mutim la sali oui mais amun sali kolo muslimina ala ayamu ma tofi anyere ma kunye fora alo ni na kunya na tanna avalo atana kunya na nera donc ko bar toro pe pour que me régler me ko bi fema wona feme kay musa so ko me ma ko ya bebe sindi donc vraiment ina to ni vidéo ba fala ngambili fala na kina na toro ri ande de balamboy toro dundul parce que me ma comprendre fi la gina ka fanya yikine iesication fi kyoki ama comprendre surtout saboter parce que mi gbegbe to mo nyama ali mo koro mi rine la konefa mi kiri la gorema eni ngelera nyira me na ngani e gambite mo na tankolo donc wonge fan nabe e ga témoignage ba après nga doa ba kono doa ba fe mi rembe gonere partagerie cette bénédiction que je ferai après tous ces témoignages et précisions c'est pour les gens qui ont partagé, c'est pas seulement les gens qui regardent et puis c'est pas ça ceux qui partageront parce qu'il faudrait que ce témoignage là atteint un maximum de personnes. Donc s'il vous plaît, partagez. Awa, na salam alaikum. Na yele di ifan kele kenya fufa mon don like.
Daga abattoir bene. Egele di. Ngoli Fatima ta kamala. E kamala ila mbe fanyi la di. Naam. Ibala fa beto ibala la nyife mabe. Yife man dengi wo ko ine abattoir yidu wa ba meni ne. Aline ma in nana. Ita mi se fala ma yife ku ya nu yidu wa fe Abu Musa alo wonna fe na kan fadiki. Dan na kan fala ma yife ku. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin. Masha Allah. Yakuna min gen wali. Alhamdulillah rabbil alamin kun fa yakuna min gen wali. Muta mu ko yito mu ni to na. Ha anu mala mu ba lu su be bedi. Allahu akbar. akbar. Yati ikana magana. Mbenda kan ba mu ko ni ala khaifa ala khina ku ya ku. Amina ya latif. Imi na khira tanga mana na famma ala khaifa ala khina ku ya ku ma. Amina ya latif. Alu konkori. Amina ya latif. Fan siga khira mu bena ala kana fara ta alu konkori. Amina ya latif. Na fan sibu. Amina ya latif. Ina ba mu ko ni ki jimura ba mana. Jimunu so mana. Mutan tuito mu na mu gatan nan perdima. Nondi. Ntan gisa mana alo kono ngi ko ba ne su ba kai ma. Allahu akbar. Nga sa fala ban sa amina. Allahu akbar. Pasunta na kan yikin sere yan de bama. Mu mi ga gonti tan de ma. Di ma din dire na to wa ke gesen na ma mo kon tarai. Kono kabi lasha Abu Musa na siga ana fura na kan na ya latif ye samma tan kele ma ko. Allahu Ana yende samma e kunkum banqida. Nda ya muna pipiliye ma. Ana yiye kunkumma ana ka esa banga na yende samma man na yende mi asa afura kana ya nyefunu frina na to wa kikese na afura kana yiya anyefunu kere na rechi afa su fura fefa mu yalamma anga na ka ina ka ni men ni de e kan fe men ka fin de kulo na ka itana ngi baraka men ngi kuleta mam fefe kulo na ka fure na kan na mate munde mare ma kulo fure na bara ko sama kai mutagamma Dondi. na mboye bara mine na kan yikani maneme na kan mana kwa kuma yare yin me dangi mataran na ani fe fura kwera aye nan tongo ma ami aye konko mangere fula ka kina pason tan tagangi ande mi ande konko mangere ande ma safate ma fasa na kil kwera ha na bum fanke na matu ne bara bisana fati bara khindi Allah. donc na kan fulama ibuna da masam fi ibe mi xe na kan fula parce mi ko fanyi to mo kin dem ko fanyi to mago e wa mi ko fanyi to fe Nondi. e wa mi ko na kan ga di fi mi Nondi. alo to so mo abattoir e fe na kan yinga sanga sam ne fo ko na kan naki mu tan ga fo ko na mu na wa na kan gara ba na na ba mana Nondi. mu ta so mana na bismillah minna alhamdulillah rabbil alamin Nondi. ina kan ban tan ba matan de ma Ya sai to e bala ina fori ko so. Ya wa. ayan ba te mu Ya sai te bala so. ina kan na ba mu gatan de ma na bara mu wasa mu tan mi mu wala gbe da so mu wanyi Wala ta ko bala. abin da ko biri da abin da kai ma da fe na ba mu yi mu ta mu ba mu yi parce que mu ta nga mi ga na Wala ta ko bala benka. mi ko be gbo na de e mo ma fe ko ko ni tan fa mu tan ka fo ko na men bar wa ko Allahu e akbar. bar wa ko men bar la ra lon tan to do ko ki yoni ban gi talata lokata nan kai bai mai fe nan ta man to nga kere yeto ko be fa na kai fanga fadi e man ga fadi man ga mi riklidi e la jabu musa ka fi ka mi riklidi bere fe ka mu ikidi ntan mala makandi yo sabo te ma ko nta hala makandi baran tan kene Nondi. bara to afi na ma baran kene associateur abattoir do ntan na secrétaire mama no banta nara yini so men na ma ko mane nji dai ba alu ka de ma kele ntan ndo ko mana dera Nondi. sanu bore ka fa len na kai alu to ko ina mo ma ka tina ha so leri Allahu fama akbar. heri de ko ni emina alhamdulillah rabbil alamin Nondi. imam fanda ka siga na kan ya ga diore rechi ha miki i baba na kai bari tan no fiye ma yakunde na ma kami ga muso ka fate na rabama i ga mi kana yakuna ko ki ma rabama e ga fala kan ke be mi kana so ko ni fate ko ra mi ka mara ji e ma yakulu ga yakulu mi kana so ka fate ko ra mi ka mata naji e ga fata fala de ga yakulu mu bara fala fi ka so se kan so se na ka ke Nondi. fandorna Nondi. so se na na Nondi. e ga kolongi na ga yiki atankoro mi kama mi kana so ga fata na ni ga fi kunna kana fi eno ga fa mi baba na ga fa mi hala bara yi raba ala bara sabu yi bilama ha ababa bara yi video ngatu yi partage ga bara to abara fa khadi rabbi e ga fala kan ke be alhamdulillah rabbil alamin na kana wa fa fa qabili am guli mabe akan kelma bismillah ga so be alhamdulillah Inshallah. abu musa na be afi bara mutan be fwe mutan na kan to nta ga fodi nye to ngose nu ndena rek di me ka munna mu ma wule fala di e ka fa mu na kan to ma be ha asambe bo mu ta ala ma kan de bar fa mu wo go ja ka kina ka tay muslima ja ka kina ka kana ba mu go ni ha
mugona ma alhamdulillah rabbil alamin marigi no wali mugana tandema mugona gitangalu mugana tan muwa nyanto bangi ko binde gara bila alko na kai kono banga kan ye mutimma wuri bilinde ga banga alko na kai bon tangundis kamene gesensa na mako ngoy do kiyala awa bu mun sa ga wali kan kan kene ere gurum wutan na kan to ko non di fi xen point wofa woyete yala wofa woyete yala wofa te yala ko be ga bilo fora ko ra fe wule marde non di na fi xen point ko de gidere ko ra fe na kinya kay di medina woro ma ko l'association bara ifambara associé de no nyinde al ko xadu bora ana kana fe ko na fo fanto won sayti kana ala ko won bay sala amin awa wonga no wana na fradi so sina itana yego madanga ma yega so so lo de roche awa nana wonga fa nabi atana ete bari ki go yete bana itana atana ete bari ki yala ti fi ana nane parce que mantolo gbegbe na ma comme abala ite moi ma bismillah afano ma kire basin de akire kire nayi masin sallama so sallama awa ya kirin kitinani nanam bala mamma yama wandi banga kan munam bayama do ya alimuna on da fidi ira tinalanga dina ma nolli ina me na kamo ko fay di fay mari mbara alkala ma peta abu sabe ala riyala amin ala riyala amin ala rido afima amin ala riyala ala riya ko retaga modan nan to ko ira ngalo ko ko nto fa ko modan makame mala sesera dunia ma dunia sesera dunia modan do kame na ko ko kono ko nto fa ko kura sinde fina ma ko na ngwa me ananga namu na ye ko yende nan fa fe mo ko be ki na fa ma le yo garan fere na na ra bile mane ma wakili kamara mari so alay mari so nabi ni no wakilin sika garande men nanga me nan to ko yiti na yiwo mali manebe ananga nanga mbala febe nawo ananga ba ga madas la sma mi sabade siga wo ga kurse tare ga do ga na to na awa na lu afala na kala mo ba ga na aga ma me timbe nanga mende na kan to be ki yino mane wo mali de wo made ha fera wona mbaran kala ala ran kala se ma kamara mbali makan no la naga qur'ana karani menni ida ma yina fa fo lobi fe na gera waya mameni tera mameni nena na wota mabangi ntanto kelimeni golonge sana na tana vale ina fore re goroka ansa maduguti ndan yifuri bako kona boro de eno yimbe nton wonyimbe na yera manyu ko sali biri na bari ko sali sun warira mbore siga mane dangina magama siga dangina na fala wonde no moto so dumi ye kan hani nsine na kulu no manyere di bako ka bora na ga yala tifo karam folo gibe nan no gore ana wo bala ga ite na put na way nan fulu na fa lamma ga mabe mu ve fe no ko manara na kamara na mala fulu to na no gore kana na ina gi te mana yara hambe akeli be hambe ana fam fudu yesu ngagali yan so nda yamma kame len na ne ngoy te manama na ku ngoy ko be fala na antam mi dan madu madina na ba bam fam mayara ko dum sei ya latif raye nan de ba na rambe amma an na keli ka se ande afirma alhamdulillah ngade e woni yalan sindende yon kono mbaya bara dogo nge fi ma ne sa tori wora tori sa ne yes Allah smami ndoni samberta ntami samber ndoni sanna sumadi akfina alhamdulillah rabbil alamin antamma madi safurama ayafu anun nane nan gore meki nadina ngam furaga neki ima kolo maga menara folo maslipu muhammadu ga bin ga manembe ango degi awal wani yara ba ango degi mama da nan de neki billahi tallahi afala nan de nan goro ne ko asere ba bonan fe na kan to gitera mai kina lo gi pame di to we na lo gi di teme di to we ko na we atowa ngwane men na lo han maga ma baba na ga mi se to gitera ma to na ga mambala fende to na mari gi mbala ta na makula ame ko be na ngo fam fo ko dai ki tat
alama ne ile ngono ngwa ma dege banga kona bwara nan saga na ka asaga ta le tabla ga fa fa ho balwara amatima ngo ka kule mata amatima ngo ka yene raba awwal mana an go dege Allah akbar adi na ri la me ka fa ma bin yesu abin su ko sat marigi na marigi ala mbara ka ala makula abu won sa ko ala mara de feu ona mbara al ala makula ala ga family gini miseku amina ina ala baike na gina ko bi wali nan na ko non gomo ira bera bote ga ko bi do mane ko non gomo yana ko lo feu bote ko bi do mane ko non gomo mu yan gomo ira so manga sai ngode fa ne fe ke ala taala nan nan ya go be Allah akbar giman tu boya mu go wane ayi to ne ga yo su to na ma mari ge ala wonga ala makula be ala ga bonye ba na fokora amin ala ga yiyala ala ga sente amakena be aga tuli du aga tuli ba na nda na fambe billahi tallahi na sa ser ba man de wa amma ser sa de to an gonara na ga gama di bira ade fa poro mi gina ran tamadi sagan bi na na kira mun dangu Allah akbar madi ga me bore mo wa man na ga no fama en sanni anangala na ifanga mi ma fe ku fa bore na ngam fara na bango don fe bore na ngam fara bango don fe na mo wada mamu ko ya ko kana kine mari gala yinan na make nan fe mo be bango fate bara fulun folo mari gala ala ga ya fete amin ala ga ya fete ala ga madamu ratanga be ala ga tanga ya guima ala ga ratanga be ala ga ratanga ya guima ngo ko yigina yima ngo ifaga na ida be hambe ngo ma ko la mi model na ngara ngo benyi ngo man fa ko legi mi model na ngara kala mara no ginam suga ma hade de no gina ngota na magalle ko na mari gala mbara kala makula mbara yena nto ya fere na so yira ku ya magi ndo bore dundu bana tiga ne kay boy na ka dundu mo fa ne kay kana kina ya rabbi ya rabbana ala ga yimali ala na yimali ala ga ko fa madi mali do lo ko fara mala ala ga madam yala ala ga yala ala ga kamara tanga ala ga bo ala ga fa ma tanga ala ga ala ga adege ma fiama na faransi na de la fata madera mari gala ala ga na fiama do lo ko fara mara nganu mba fure fara mali ndire fara mali ala masallallahu so se tanga wende ndega wimma ndagi ma aso se wende surtout so se Guinée aga ma de so se Guinée we anyo donc wonga fanna be ala sori araba wonga na be wala kula fan manikena la e fan no manike ko fa de ngi mura nana muna fa maguru be gibi yalo ko mugama se obe yama lan tourna be ki mais muye nan subandiri kansa ira we parce que fe na ala dum fe muya fefe gife tansa kenena ma donc on na fa na be assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc comme il fallait il y a un témoignage nous précisons les Nina il est fait pour qu'il fallait reporter parce que bala maintenant accusé ko suba l'a dit comme il est wala na douaou et voilà consciemment il wodi donc on y a fait inchallah et témoignage d'oké il précision d'oké pour que kanka mol et alors ko suba te Fatoumata Cissé dit donc olé Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nete ne la kuma manja ne haja mara masre nete ugwata yorosiyama koni ibaye ne nani yambi nsini yambi kemeni alamasi kandarani amen alamasi kandarani anu ye gedi ale naam ndi yolle ka menkili anna man samso kwai wa wa wukyanye Kenya tinya libra si anna hali ne me resi neni ni to te tinya lila antora wolero bo benda ndom so nama na go ko ngoro kunne kedo la kuma ila netka ko mbalanta ma ko sinya planta ila bra mantai akol ngoro kun wato kontra kerne kun wato kerne bra aka to fo ngo he ngo che wodo wato an bra sidinde ko ta la matria o cho aka fanya ko na wato alula yororo ba
sini bara gwada tambulo an fana ya lalke la kuleka kwanne haja mara masire ka men yudu ala ba mo wiya fa ya fala le konsire bako o kera dunya le tema yi ibado konaki kenya marché fayda lo fe bali mohamed bey dala bola kwani men yel dala bola wuti men ye kumala wudi kokoronkela men ye kokoronkela wolle dona wolu fadido alba kanya dine mena aldi alugira ke aldi gina kafril fanata ko laluka ko tila molukele men fana ye suya bala wolu fana di safe ka model kuna tinyatu alute baragbe fosila fo kona ludon to men fadido wudi olute subadi de wo me anka ma ke me yeni ba kon ko sela kale med suba ta dendi de dem so le sinite amam so ni wole ti bla den ko anali gere nimra wa hantinizi nimra yoro siama ne tama ka intervention ke ababa intervention ala le ka kumbaro ba sika bo no te moto la kuro amasar me ala ma sidala anara ala ana video ma fenen ni ko men ni net kante aka ndenkala numero aka ndenkala finkaye woleka ani wokera amidi aka woye ne men fanani ne fana tra ma fenen na wati de ko ni nyala la few mbral denkana ya ma few fa wa kenya men kera kenya wote mbra na kindia ya fana men kera nyana kun o fanati donc anya la tara la mena ni nyon girka jamba ke jamana kono aditere posia ma yo bradanda ne men fola men ye koka na lutata masorona aldisi amo basilaka itokoka mente adi basiki itokoka parce que do ata kela le la folie rodi ata fola de koba ale aye ala le ko fola jodo ni toro alako ika alakani wala ala fana di toyko iba men fo anya doke aye fen fola a bekel ala liro a fola ala liro a ko bekela ala liro donc ni ka ne ye bilana ko bilana ta ko gbere ana ala ko mentala mfana yako ala ko wolero ba alena ala kan na nyamema modo ide ala ko fo wo mi fiama ali ala ko fo lal daro me atal sono mela ka kuma fidala na yi sono mela kelente donc mendo alani ala abiwuli ala ya latif ala ko be ya latif wole fana na ambese la koya ni menu malo ne di men fo ambra molinye kankan alimente kankandi femfe ni da fo ponko be ye kambre ni magbe atesela ambra kan fola me ayetu nyaleka ate koron filila kuma folinye ata folinye misiulensa ata folinye baulensa ata folinye ten ata folinye te aye ala le ko fola gira meni do fenju meni do na mo fadido wodi albadu fadido aldibu li halaka aydi jojuta deliye saraba mina doliye dolo mina anyan de makada amiriya la kwali ya lugere bolo le asiama ya sita gere bolo yura ko be ya ala la ketile de men siama ye mo la ketile ba ala le sone bonanka ala kele wo madia ka amado ala anye de gama dia na mo ne ala dia na mo ikele wo lufona rambe ya foko amina tumaro ala dambe ansema anya moru lubrata toy anya kuron dal lubrata toy anya alata anya mbla ya latif ko anya alata men yo koka ne da fo koka molunye wula kaja me ala yela nyama mate finkata de tunyali andem so fatmata subatati subate fatmata didi fatmata na yere yela neta tema ala ni badenju ya koso afa fosita temenke amamsunenye mamsone wole bara de fatmata la ka fatmata bila ila ne tama la kel ka ko jusu be do bila dena akoda mlane du wole na nen do na dem fadido parce que albana ya latif ko ibake dunya fanfa ni mo juli di ifala takeli ira tabulu mafo ibake fanfa yesu ya kala nya mayi bor la tene ya kala mo me contre kana du fadido
ni de gina setana le fana ye kana do fadido ba gina salama ta ko su kala me na ki mina nay do na mo fadido ile gina kafiri me wodi kyo ite bola ye ni jerefe akoku ye kalmatu sara menkra ni mon kra naka ya latifu adi ko mi taxeli ka iguda foli donc nte kuma la jangala de mene la Guinée ni soro ne la Guinée ligne fayda ndafo di soro ne dunya ligne be ibrakala de mesi makanda yanye be ya soutenir ate soutenir la kokoso ba de brataro du mo julu alba mo soumer ye sabotage kasia sabotage le warato ça fait que moi le décourager ba lui mo julu notamment bere ko ni iri mo nyo encourager ala ko ni mo julu ko ni mo lu décourager la lede donc ndako dembati benye ni menka ya masoro yimba ya taneri yewa ye alamatra idenye ate wodi ko folinye ate fosi folinye ni men do fana ya masoro na men fana ye kindi ya so kono ya ni do fana kala dina makedi ya adi programme di mani ala sitka ibase men kelani ibase men kela ibonson nakuro yoke anya ler men doni dunya mankende de ne mana masrete en entre kol dode malakola de ne malakola de ne men sini ni nye misiri le kono nya kola ya misiri la koni mbara men ye teleflando obra hene ambetu alako ibatu alako aladitu ko alidemi alate sula fale sani fale na sulala ambetu alako de mene anya masansa anta masansa na dubrela anala diniya abrabara ke mo badi bak alaka mendali mabe amu danuma sutu anu musulu anya deni masansa ayambo noro tambola noro dubre ka ba ambola noro ala tolila ba no sentu nyalidi nebra aratara deni nye mbonyu makoso waliji bonsonende ala mama kanda amin ala ma farida kende ala kana hakili manu ala ma ko sabatira ala femboaro fana menta milagere ala ma hiyabura aka fa kwali kwa ya nubola kondo filini ilando mbala kana jite ko seanye anala moda anala mininu be dini men bebla na ko ana terilu ala mal be hiyabura nya kala kanda ka sababu nyuma bila bema ka dembe la kandambulu abijini la sallallahu ninga kumata nyeda na hii. J'espère que vous avez tout compris. Donc la fille en question lors de notre bénédiction c'est ça. Gi vidéo na yana fait Facebook ma mere la rakoro marina. Dans les vidéos na mais la vidéo na la. On a que ma vidéo l'air d'aluma crise pikira merinde ko parce que emoni fait moi du tout ka fu dunya sada. Emanga ko ndampu na dunya ka ramfene. Il fait tout mon amour en couleur à donc oui guiné nara moi vidéo le roi naki atana magoro donc il vidéo nara yendi wa ya doni mais là voilà to mouvement ne keda bafi voilà to beta ato on sende na nyema donc inchallah yendi wona ya doni parce que atanga muna koro mrila donc quand mol alabara lo mono ko subate de muso mendi subata di kona tere jankaroni de donc bi alabara ke yala ala kuson membala basi soro ama basi abema basi de kono sema mbala basi ala donc bi alhamdulillah ala vidéo mais subata di de ale de sinité le Abou Moussa le men ka doaou ok le kumalate subata di de donc j'espère que tout le monde a compris. Donc c'est pas une sorcière. Mais avant de terminer, pour vous dire que les gens qui sont à mon entourage, c'est pas les arnaqueurs, c'est pas eux qui donnent les informations à ces gens mal intentionnés là pour nous arnaquer. Tout de suite là, chaque direct, moi je vérifie les notifications. Dès que tu publies, dès que tu commentes, les notifications viennent directement dans mon téléphone. On est en train de parler. Directement, ils ont changé de nom, ils ont mis ma photo. Parce qu'il y a plein de gens qui m'accusent sur les radios, sur l'internet, soit disant que moi je suis un arnaqueur. Regardez tout de suite là, on était en train de parler, vous voyez, il a créé un faux nom.
Il dit Kalamoro Abou Ya Latif. Vous voyez ce faux nom-là? Et ce faux nom-là, lui-même, il a publié. Vous voyez? Vous voyez, il vient de publier. Et ce qu'il a dit ici, il dit Assalamu alaikum. Pour tous vos problèmes, contactez. Il a mis son numéro là-bas. Vous voyez ce que ça fait? Tout de suite, ça veut dire que les gars, ils nous suivent à que le lait. À que le lait. C'est tout ce que nous faisons, ils nous suivent. Donc, vous voyez cette modification très rapide. Donc, s'il vous plaît, regardez. Il dit Kalamoro Abou Ya Latif. Vous voyez, Facebook ne veut pas condamner ça. Et en bas, ils disent Kalamoro Abou Ya Latif. Donc, faites beaucoup attention. Et c'est les anarcheurs. Vous voyez, ils créent vite les noms. C'est pourquoi l'autre fois, nous avons lancé des appels d'SOS pour nous assister à travers l'informatique. Parce que nous ne sommes pas liés à ça. Donc, aidez-nous, assistez-nous. Vous qui connaissez des techniciens, des maintenanciers, je vais dire, et autres qui peuvent vraiment certifier notre compte, sécuriser notre compte. Inch'Allah Ta'ala, nos numéros sont là-bas. Veuillez nous appeler pour qu'on mette fin à ça. Donc, merci. Donc, c'est simple. Donc, nous sommes là. Nous sommes là aujourd'hui avec plein de gars, avec plein de gens qui viennent de Conakry, qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Amérique. Mais ils se réservent ici. Ils gardent l'anonymat pour ne pas qu'ils sortent. Parce qu'il y a les gens mal intentionnés, comme nous le disons à chaque vidéo. Ils prennent nos vidéos, ils falsifient ça, ils prennent nos dires, ils falsifient ça pour juste nous salir. Mais c'est que les bien-aimés d'Allah ne seront jamais égarés. Car Dieu il gouverne sur toutes choses. Merci à vous. Donc j'allais vous présenter le binôme de Mamadi Doumbouya. L'homonyme de Mamadi Doumbouya, il est là. Même si son homonyme ne veut pas qu'ils se rencontrent, mais l'homonyme est là. Il est notre garde rapproché aujourd'hui. C'est lui qui fait la fierté de Ya Latif. Et Mamadi Doumbouya qui est derrière lui. Donc ça, c'est pas pour lui. Moi, je veux qu'il fasse un mouvement d'abord, pour que les gens le voient. Directement, oui, c'est ça. Ah oui. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, il fait. Ismaël fait Kaina. Ismaël fait Kaina. Et on a la démonstration de là-bas. On a gardé maintenant Bakande. Arangari. Prochainement. Eh, Ismaël, Baba, Arangari. Donc, alhamdoulilah. Donc, ça veut dire que Ya Latif, c'est une famille. Ya Latif, c'est toute la Guinée. Ya Latif, c'est toutes les couches confondues. Il y a les jeunes de Kolia sont là, il y a les footballeurs, il y a les chanteurs, il y a les Kituba, tout le monde est inclus là. Donc, alhamdoulilah, Ya Latif, c'est une fondation maintenant. Donc, tout le monde est intéressé, tout le monde est là. Lui, il est maître en beaucoup de ceintures, Sotoka, Zidoka, Karateka, il connaît tout ça. Mais alhamdoulilah, il a une agence de sécurité lui aussi. Mais dans tout ça, il a préféré Allah pour nous suivre. C'est pourquoi chaque vidéo, comme il a une ressemblance avec Mamadi Doumbouya, ce n'est pas une campagne feu. Mais alhamdoulilah, ce qui est bon est bon. Ce qui est félicitable, il faut féliciter. Donc regardez, on dirait Mamadi Doumbouya. S'il s'habille en tenue militaire, prendre un vélo comme Mamadi Doumbouya, il vient à Kindia, et c'est que Kindia c'est un mouvement. Kindia c'est une ébullition parce que alhamdoulilah, vraiment il se ressemble avec Mamadi Doumbouya. Donc merci à tout le monde. J'avais dit au début qu'à la fin j'allais faire la bénédiction pour ceux qui ont partagé. Donc il y a les gens qui ont commencé à dire non, tout le monde. Mais tu n'as pas partagé, il fallait partager. Mais néanmoins je vais faire la bénédiction. Dieu va accepter nos bénédictions. Inch'Allah, on va faire la bénédiction. Donc on élève un peu la main. Tout le monde, on va faire la bénédiction. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. O ma lo makula ya to ya gena ngambini sari fari sani raso kankan ala ga bilimba. Mba doro ba na yo video na na video ma to fe na partage fala ga fi bilimba. Kwanta fili nan dende ma ala ga ba. Nameri nan dende ma ala ga ba. Suni nan dende ma ala ga ba. Yagu yan dende fora ala ga kana. Video o barke ana nore ala ga yabi. O mbala Allah makula na ga wombini ngai kulo ala ga wombini ngai ba. Ko munye ne batu wo maleke batu wo ngri ala fe na ga won yabi ala go mbini ga. Ke na be ba ne na farma ke di fe wodi fe
c'est fait itorofi ou bien wa ma ko na tagri yari ala ka sonia so feri ni wonya balo mombo ni wonya ma homme de culture ni wonya ma sanimate ni wonya ma ala ka bidin gaifa mi yagu kene yagu ne bum mala muna dede ala wonya ko mase wombe ala wonya ko mase wombe na kan yo frère to na video moto ala ka sonia ni na Maroc Égypte Algérie Tunisie Libye Soudan et là mira gidi semaine ou bien mois donc ala ko bidin gidi ni na foteta ira procès balali ira interview les balali ira permis texte balali ala ka bidin sonia na kan yo na la wa ma fa fa la ni duwa ma ya latif duwa mala mali makula miri ala madan dambala ka bibi miri ala madan dambala ka bibi o ma do bala gine kurpe bala gina gine boyen sa autorité ni gina wonyama ala ka gagli sa autorité gagli na sa population fefe mama awala ka wombini gagli sa ala ka grève ala ka toyo ala gine ala ko no mboro faramu sa ya fula ala ka ya fema bismillahir rahmanir rahim ya latif وعلى غير مسيح يا لطيف 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 ولطف بنا يا لطيف في سفرنا يا لطيف ولطف بنا يا لطيف تجارتنا يا لطيف ولطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف ولطف بنا يا لطيف ولطف بنا يا لطيف ولطف بنا يا لطيف في أزواجنا يا لطيف ولطف بنا يا لطيف في أولادنا يا لطيف ولطف بنا يا لطيف في ذريتنا يا لطيف ولطف بنا يا لطيف في آبائنا يا لطيف وأمهاتنا يا لطيف وأصدقائنا يا لطيف وأساتذتنا يا لطيف ومشايخنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ولطف بنا يا لطيف في مشينا يا لطيف في ورقتنا يا لطيف ولطف بنا يا لطيف في صيغتنا يا لطيف في كارنا يا لطيف ولطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيفا بخلقي يا لطيف يا أليما بخلقي يا لطيف ولطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا أليم يا لطيف يا خبير يا لطيف يا لطيفا بخلقي يا لطيف يا أليما بخلقي يا لطيف يا خبيرا بخلقي يا لطيف ولطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا أليم يا لطيف يا خبير يا لطيف يا لطيفا بخلقي يا لطيف يا أليما بخلقي يا لطيف يا خبيرا بخلقي يا لطيف ولطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا عليم يا لطيف يا خبير يا لطيف يا لطيف يا لطيف استجب دعانا يا لطيف فانا دعوناك يا لطيف فاستجب لنا يا لطيف انك امرتنا بالدعاء يا لطيف يا لطيف يا لطيف الفاتحه. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, on a témoigné la précision dans ce qu'on dit on a là-bas, on ma communauté, Inch'Allah, merci à tous ceux qui ont délaissé leur occupation pour nous suivre et puis pour nous préférer. Merci à vous. Vraiment, nous sommes contents de vous. Thank you, everybody. We are here in Conakry at Imba Tannery. We are maker of dua. So if you help our need, you have to focus on our page. So don't take another number. Only those number on our picture. 620 66 626 16880 and 626 23 6858. So those are our number. So be carefully, take your time to watch our video, because this was our precision and our goodness, because people are taking our lady like a bad eye, so bad person. That's why we were making this video for all people to know that Elijah Bomosa is invoking God
our disease. So thank you very much. We are going to watch another video by the will of Allah. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Minata pula quand kuna futa jalon. Donc bon mon nom se foula falade pour que toi ma kintan foula wala na mo foula to mo ya be mo bata foula wina falade ala mo yifi la mana ngala ngi foula wifa anu to ma gbe se wi kono nabi mo na wadangide mo na kankanne ala kam fata foula wila wa fala mina ala kam fata foula wila mbala man ke wi tammo tontonye alhamdulillah de garabanara suma kame ala ka mo na fa ifamma ala ka mo kili su ala ka kolo me bilo fola itala ye fe mo ate kwanto mo bi itala so mambo yama itala so ware so kui mi dinde na be wallah la lendi na ngana ki ate fon to mo mala ate fon grier la akbar fo direct bara ate fon fana ite study bon le téléphone to mo le lo asa a fait ma vidéo le ritual min sera ba atala ma sey to ngo ase tela mpa fait vidéo follow de 21h asa to ngo afa ye doko etango ibara to pour 23h ayi do ka fe mo ndere asa yi bombo téléphone na alo mi na blaka to ngo asa yi gari téléphone si ye ko atando se na ka memedi ande fa na appel la ba mane asoni matana ngo ya musoni mo mutamwe donc usani ga fala wala fama ala makula ga wa nye wa koro mi ga kilo exemple frapa mbore ga weya emuta ko nyira bila gi wa fi ko so to bila ibra to c'est di koro mi ina wu fatine koro mi na wu fatine koro ma kolo koro mi na wu fatine wu ka dili wonde I wende fala mana glisse de ma kolo ka fala se de mo we mo di fala e ma to gina ko mbi di mari la lu na lo yemi ndar c'est parce que tanga mara kolo mi wa mana ngo fi ko bi na bo quartier ku ton kolo mi sembe na stoma e fanani sembe boma mais ala fe na fatun e fa sembe kramana ne awala ala fe so mbi nga bangi ko wassalamu alaikum.